ही मनसब भी मिलिया, लेकिन को भी जमियत जो माण्हू 700 जे लिस्ट में हिकिड़ो भी आलिम दीन जो नालो साबित नथो थिए। बाइडन चयो त मां अफगानिस्तान जी सरज़मीन खे इन जे करे छॾे करे आयो आहियां जो मां अमेरिका जी फौज खे बचायो आहे। हिकिड़ो माचिस ख़रीद कयां थो पियो, उन ते आउं टैक्स ॾियां थो पियो, मां हर चीज़ ते टैक्स ॾियां थो पियो। तुंहिंजे बिभन भरण जे लाइ न, यादि रखजांइ तुंहिंजा ॾींहं हाणे पुॼी चुका आहिनि, मतो आहे मछ थुलो थियो आहे तूं न हाणे। بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم. معزز و مکرم حضرت مولانا حافظ خادم حسین شر صاحب امیر جمعیت علماء اسلام تعلق فیضگنج، منتظم جلسہ سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام تعلق فیضگنج اے بیا منتظمین، اسٹیج تے ویٹھل معززین اے شرکائے کانفرنس، ولادت باسعادت جے نالے سا اج جی ہن کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام جے طرفاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خراج عقیدت پیش کرنے جے لائے جہ پروگرام جو انعقاد کیو ویو آہے، انتہائی بابرکت مجلس آہے، پاکستان جی سرزمین تے نہ بلکہ ہنن ڈہاڑن میں پوری دنیا جے اندر امت مسلمہ جا اوہے افراد جے کے مختلف مکاتب فکر سا تعلق رکھن تھا، پانجے طور اے طریقن رواجن اے رسم سا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خراج عقیدت جے حوالے سا مختلف پروگرامن جو انعقاد کن تھا۔ اسا سبنی کے مبارکباد دیوں تھا تو ہنن ڈیہن میں ان عظیم شخصیت جی ولادت تھی جڑے عرب جی سرزمین تے ظلم جی انتہا ہوئی، زمین خشک تھی چکی ہوئی، ہر طرف اوندائی ہوئی۔ این ان خشکی والی حالت میں جڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت تھی تو اوہے جانور نما انسان جے کے عورتن کے زندہ دفن کندہ ہویا، جے کے عورتن جی تذلیل کندہ ہویا، جے کے غریبن تے ڈاڈھ کندہ ہویا، اوے سب سماج جو حصو بڑھجی کرے اے سماج جی ترقی خوشحالی جلا کم کرنے لگا۔ معزز حضرات، پیغمبر اسلام انقلاب جو میسیج دنو جہ میسیج کے صحابہ اکرام کھڑی کرے نکتا اے پوری دنیا جے اندر چھائیں جی ویا، دنیا جے کنڈ کرش میں ونی کرے اللہ جے ان پیغمبر جو نیاپو پہنچایو اے وہ میسیج جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنو کہ خاص قوم قبیلے اے نسل جلا نہ ہویو، بلکہ اللہ جو نبی سب کا پہریا مکے جے پہاڑ تے چڑھی کرے جو کو صد کیو ہویو، وہ کو صد کہ خاص قبیلے جلا نہ ہویو، کہ خاص قوم جلا نہ ہویو، بلکہ یا ایوہ الناس چاہی کرے پانجے پیغام کے پوری دنیا تائیں یو تاثر دنو تما کے خاص علاقے جلائے نہ، کہ خاص ذات پاک جلائے نہ آئے وہاں، بلکہ پوری انسانیت پوری دنیا جلائے وہاں۔ عزیزان گرامی، حضرت ارکم صحابیہ جے گھر میں ان تحریک جنم ورتو، صحابہ اکرام پلانے کو اے منصوبہ بندیو جوڑیو تہن ظلم اے بربریت کے دور کے کی ختم کجے، اللہ جے نبی پانے پروگرام کے واضح کریو،
वज़ाहत कई त आउं हिकिड़ी जेका जंहिं नंढी जमायत जो बुनियाद रखियो आहे, जंहिंजा अरकान, जंहिंजा रुकन बुख या अफलास में पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारनि था, गुरबत में पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारनि था पिया, लेकिन इन्हनि जो प्रोग्राम आलमी सतह ते आहे, उन जो मैसेज आलमी सतह ते आहे। पूरी दुनिया जे अंदर हू इनकलाब बर्पा करण घुरनि था पिया। अल्लाह जे नबी पहाड़ी ते बिही करे चयो, हलक कैसर फला कैसर व हलक किसरा फला किसरा। उन वक्त जे आलमी कुवतुनि खे पैगंबर इस्लाम चैलेंज करे थो पियो त तव्हां खे हलाक करे छॾींदुसि, तव्हांजा ऊंचा ऊंचा घाट मिटीअ में मिलाए छॾींदुसि। जेके उन वक्त जो अमेरिका ऐं रूस जहिड़ियूं सुपर ताक़तूं हुयूं, दुनिया ॾिठो त पैगंबर इस्लाम जी उन तहरीक कैसर किसरा खे मिटीअ में मिलाए छॾियो। अजीज़ाने गिरामी, उफ़क़ ते वरी कैसर किसरा खां बाद में बरतानिया उभरियो। बरतानिया जी तारीख़ इहा ॿुधाए थी पई त उन जी हुक्मरानीअ जो सिज न लहंदो हुयो, ओभर खां उभरंदो हुयो। उन जूं रियासतूं ऐं उन जूं हुकूमतूं शुरू थींदियूं हुयूं, ओलह ताईं उन जूं रियासतूं हलंदियूं हुयूं। हिकिड़ी रियासत जे अंदर जेकॾहिं बरतानिया जो सिज लहंदो हुयो त वरी उतां ॿी रियासत शुरू थींदी हुई। ये पूरी दुनिया जे मथां उन आलमी ताकत जी हुक्मरानी थी। केरु आहे जेको बरतानिया खे चैलेंज करे? अंग्रेज मुअर्रिख लिखे थो पियो त मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रेशमी रुमाल जी तहरीक जो प्लान ठाहियो, रुमाल ते नक्शो चिटियई, लेकिन उन नक्शे जे अंदर जेका मनसूबा बंदी हुई, जेकॾहिं उहो राज़ फाश न थिए हा त असां बरतानिया जे अंदर न बल्कि असां पूरी दुनिया जे अंदर खत्म थी वञूं हा। असां जा फौज जेका हिंदुस्तान जी सरजमीन ते वई आहे, उहा अरबी हिंदी समुंड में बुॾी वञे हा। असांजी बरतानिया खत्म थी वञे हा, बरतानिया जी फौज खत्म थी वञे हा, बरतानिया जी मईशत हुक्मरानी खत्म थी वञे हा। अज़ीज़ाने गिरामी, अंग्रेज पंहिंजी तारीख़ जे अंदर लिखी वियो त 7 समुंड पार भॼाइण जे अंदर देवबंद जो किरदार आहे। भले अॼु केर भी केतरी दावा करे तो पाकिस्तान मुंह हासिल कयो आहे, हिंदुस्तान के मुंह आजाद कयो आहे, फलाणे कंट्री इलाके के मुंह फतह कयो आहे। अॼु मुंहिंजे मस्जिद जे मथां गुंबज़ ऐं जेके नीलू आहिनि, ये मुंहिंजी स्ट्रगल ऐं जिदोजहद जो नतीजो आहिनि। लेकिन मां उन्हनि खे चैलेंज कयां थो पियो, वञो वञी करे बरतानिया जे उन लाइब्रेरी जा फाइल खोले करे ॾिसो, वञी करे इंडिया जी हिस्ट्री के पढ़ी करे ॾिसो। अंग्रेज खुद लिखी वियो आहे, फाइलन जे अंदर चई वियो आहे त 7 समुंड पार भॼाइण जे अंदर देवबंद जो किरदार आहे। अज़ीज़ाने गिरामी, अॼु भंगू बहण जे घिटने चौराहे चौकनि ते जेके असांजे लाइ मुश्किलातूं ऐं मसाइल खड़ा कनि था पिया, असां वाज़े तौर ते उनखे ॿुधाइण चाहियूं था पिया त असां महान अटकाए न। असांजो हदफ़ तूं कतन कोन्हे को, बल्कि मुंहिंजे पैगंबर इस्लाम उन वक्त ही असांजी तहरीक जो वाज़े तौर ते हदफ़ मुतयन करे छॾियो। कैसर किसरा जी आलमी ताकत के खत्म करण मक़सद हुयो। जेकॾहिं वरी बरतानिया जी सूरत में आलमी साम्राज्य अचे थो पियो तो बरतानिया सां जंग जोटे करे ऐं उन वक्त जी उन आलमी ताकत के 7 समुंड पार भॼायूं था। मता समझे तो मुंहिंजे असलाफ तहरीक उहा हलाए करे अंग्रेज के कढी करे वञी करे घरनि जे अंदर वेही रहिया हुया, या मदारस जे अंदर काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम जे अंदर पढ़ाइण खां सवाइ ॿियो कमु कोन कयो हुयो। अच तोखे हिन वक्त जी आलमी सदर आलमी कुवत अमेरिका जे सदर जो बयान ॿुधाया। बाइडन चयो त मां अफगानिस्तान जी सरजमीन खे इन जे करे छॾे करे आयो आहियां जो मां अमेरिका जी फौज खे बचायो आहे। मां अमेरिका खे बचाइण जे लाइ, अमेरिका जी मईशत के बचाइण जे लाइ मां अफगानिस्तान के आजाद करे आयो आहियां। कलब गोरे ही स्टेटमेंट ॾिनी। अॼु जे अमेरिकी साम्राज्य इहो चवे पियो, उते तुंहिंजो न ॻाढ़ो झंडो, न साओ झंडो, न तुंहिंजो कारो झंडो अफगानिस्तान जी सरजमीन ते अमेरिका के घर भेड़ू कयो हुयो।
बल्कि उते भी ही परचम नबवी, ही लिल्लाह अमर जो परचम, ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो परचम उन अमेरिका के अफगानिस्तान जी सरजमीन ता थुक चटे करे वापस थियण ते मजबूर करे छड़ियो आहे। अजीजान गिरामी, उन आलमी ताकत ऐं कुवत जेका रेशा जी सूरत में आई हुई तो उन जे वनी कामरेटन का पुछी करे ॾिसो तो तू जॾहिं मेरी अख खणी करे ऐं पाकिस्तान जे तरफ वधाइण जी कोशिश कई तो तोखे पाकिस्तान जे सरहदुनि जे अंदर दाखिल थियण न ॾिनोसीं, बल्कि तुंहिंजी उन आलमी कुवत ताकत रेशा के 45 टुकड़नि में टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियोसीं। अज़ीज़ाने गिरामी, मुंहिंजो हदफ तू कोन्हे को, बल्कि जेके इस्लामाबाद वेही करे ऐं अमेरिका जे बलबूते ते असांजे मथां हुकूमत कनि था पिया, असां उन्हनि खे ॿुधायूं था तो वञी अबा अजदाद खां वरी सबक पढ़ी करे अचो ऐं उतां सबक हासिल कयो तो तुंहिंजे अबा अजदाद खे के मुंहं वारो मोचड़ो हयो हुयो। असांजे लाइ अॻियां रुकावटूं न पैदा कजांइ, असांजो हदफ तूं कतन कोन्हे को, बल्कि तोखे वाखो सिर्फ इन जे करे कयूं था पिया जो 70 साल पाकिस्तान खे ठहंदे थिया ऐं तो वाइदो कयो हुयो, मीनारे पाकिस्तान ते बीही करे तो वाइदो कयो हुयो त ही वतन पाकिस्तान जेको हासिल कया थो पियो इहो ला इलाहा इल्लल्लाह जे नाले ते हासिल कया थो पियो। हिन मुल्क जे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह जो कानून हलंदो 70 साल खां वठी करे तो हिन धरतीअ ते नाइंसाफियूं कयूं, तो ज़ुल्म कया, तो कौमन सां वेसाघातियूं कयूं, तो हिन मुल्क खे ऐं हिन मुल्क जे अवाम खे पंहिंजो गुलाम बणाइण जी कोशिश कई ऐं ईअं जे गोरे बणायो हुयो। अॼु तूं गोरे जी जगह ते कारे जगह वठी करे ऐं साॻा तौर ऐं तरीक़ा अपनाया आहिनि, लेकिन तोखे ॿुधाइण चाहियूं था तुंहिंजे अबाउ अजदाद सां बि जंग विड़ी हुअसीं, तोसां बि जंग विढ़ूं था पिया, लेकिन आइन जे दायरे जे अंदर कानून ऐं दस्तूर जे दायरे जे अंदर जंग विढ़ूं था पिया, इंतिखाबात ऐं वोट जी सियासत कयूं था पिया, लेकिन टे पहरीअ जो तूं जेका रिज़ल्ट तब्दील करे ऐं असांजे नताइज खे हज़फ करे तूं दुनिया खे तासुर ॾे थो पियो त मुल्लो पाकिस्तान जे अंदर कॾहिं बि कामयाबी हासिल नथो करे सघे पियो, त तोखे ॿुधाइण चाहियूं था पिया त ही वोट को एॾो वॾो हथियार कोन्हे को, हिक वोट जी पर्ची आहे जंहिंजो इस्तेमाल कयूं था पिया, लेकिन वञी करे असांजे धक्कनि जा सूर बर्तानिया खां पुछ, वञी करे अमेरिका खां पुछ, असां उहा जंग बि लड़ी सघूं था पिया, मजबूर न कयो, दीवारनि सां न लॻायो असांखे हिन आइन जे दायरे जे अंदर रहण ॾियो। अॼु इमाम इनकलाब मौलाना फजल रहमान बाबा के दोहल चवे थो पियो त हिन पाकिस्तान जे आइन जे दायरे जे अंदर जेका जिदोजहद कयूं था इहा जिदोजहद करणु छॾियो, वरन त असां हाणे इनकलाब जे तरफ़ वञूं था पिया ऐं उहो वक़्तु क़रीब आहे जो सिंध जे झर जे अंदर जिथे जमात जो मैसेज, जिथे जमात जो प्रोग्राम पेश करदो हूंदो हुयो, अॼु उन्हनि झंगनि ऐं झरनि जे अंदर अल्लाह जे फज़ल सां सिंध अंदर जमात हिकु स्टेट पावर बणिजी चुकी आहे, ताक़त जा मुज़ाहिरा करे थो पियो। काल भी जेको कराची जे अंदर तू ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो मिस्टर बिलाल साहब, तू पंहिंजी उन ताक़त खे बाग़े जनाह जे अंदर ॾिठो, लेकिन काल असां बि कयो हुयोसीं उते ऐं उन ताक़त ऐं कुवत जो बि ज़रा मुतालो करे ॾिस। जमीयत उलमा इस्लाम जेकॾहिं स्टेट पावर हासिल कयो आहे त आख़िरकार छा सबब आहे जो इंतिखाबात जे अंदर तूं दांधिलियूं करे थो पियो, तूं जेल साज़ियूं करे थो पियो। ॿुधी छॾजांइ, हाणे हीअ क़ौम सुजाग थी चुकी आहे जंहिं धरतीअ जे अंदरां, जंहिं धरतीअ जे सिर्फ़ हिकिड़े ज़िले जे अंदर 100 खूह तेल जा निकिरनि, लेकिन उन धरतीअ जी अम्मा, उन धरतीअ जी माउ बदीन जी अम्मा पंहिंजे कुल्हनि ते बच्चा खणी करे प्रेस क्लब जे अॻियां होका ॾे थी पई त को आहे जेको हिन खे ख़रीद करे मां बच्चनि खे ॾियण जे लाइ तयारु आहियां, सिर्फ़ पेट पालण जे लाइ। अज़ीज़ाने गिरामी, जेकॾहिं कुवैत ऐं कतर जे अंदर तेल निकिरे थो पियो, दुनिया जा शाहूकार मुल्क बणजनि था पिया, जेकॾहिं सऊदी अरब जे अंदर सिर्फ़ तेल निकिरे थो पियो त सऊदी अरब पूरी उम्मत मुस्लिमा खे पाले थो पियो,
लेकिन छा सबब है असांजी धरती ख़ुसूसी तौर ते सूबे सिंध जी धरती 70% रेवेन्यू दे थी पई तेल जा सवे हिक हिक ज़िले जे अंदर आहिनि लेकिन असांजूं मारियूं असांजूं अंबड़ियूं अॼु उन्हनि जे थणनि जो खीर सुकी चुको आहे अॼु बुख ऐं बदहाली जे अंदर उहे बुख मरल थियूं पयूं ऐं तोखे का कहल नथी अचे पई पूरी दुनिया जो रिकॉर्ड आहे त को बि ज़रई मुल्क कर्ज़दार न आहे मक़रूज़ न आहे लेकिन दुनिया जे अंदर पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे जेको ज़रई मुल्क हूंदे बि मक़रूज़ लॻो पियो आहे इहो सिर्फ़ इन जे करे त फैज़गंज तालुके जे टाउन कमेटीअ में 1 करोड़ 80 लख हिक महीने जे अंदर अचनि था पिया लेकिन उहे फैज़गंज सिटीअ में ख़र्च नथो थिए पियो बल्कि उहे वॾेरे साहब जे बंगले ते ख़र्च थियनि था पिया उहे हुन जे ओताकुनि ते उन्हनि जे ओताकुनि जो ख़र्च थो वञे पियो अज़ीज़ान गिरामी टैक्स मां भरिया थो पियो मां पंहिंजो खून ऐं पसीने जो टैक्स ॾियां थो पियो हिकिड़ो माचिस ख़रीद कयां थो पियो उन ते आउं टैक्स ॾियां थो पियो मां हर चीज़ ते टैक्स ॾियां थो पियो तुंहिंजे बिभन भरण जे लाइ न यादि रखजांइ तुंहिंजा ॾींहं हाणे पुॼी चुका आहिनि मतो आहे मछ थुलो थुलो तूं न हाणे तुंहिंजा पोयर ॾींहं आहिनि पंहिंजा रस्ता हाणे साफ़ कर हाणे पंहिंजो उहो रस्तो ॻोल्ह जेको तुंहिंजो आख़िरी मंज़िल आहे पाकिस्तान जी तारीख़ हिस्ट्री आहे जेकॾहिं इक़्तिदार में आहे त पाकिस्तान जी धरतीअ ते आहे जेकॾहिं इक़्तिदार खां ॿाहिरि आहे त तुंहिंजी जॻह इमारात ऐं दुबई जे अंदर आहे ऐं वाशिंगटन ऐं लंडन जे अंदर आहे ऐं असांजे रत ते उते असांजे पसीने रत ते तूं उते बि पलजे थो पियो अज़ीज़ान गिरामी जमियत उलमा इस्लाम वाज़े तौर ते हिन वक़्तु ऐलान कयो आहे जमियत उलमा इस्लाम जी क़यादत खे तो क़बूल कोन कयो जमियत उलमा इस्लाम खे तो नफ़रत जी नज़र सां ॾिठो लेकिन तुंहिंजी क़यादत कायद जमियत हज़रत मौलाना फज़ल रहमान खे पीडीएम जे प्लेटफॉर्म तां पंहिंजो सरबराह मुंतखब कयो पंहिंजो सरबराह चूंडियो इहो थे इस्लाम जेको वाज़ी तौर ते मुंहिंजे पैगंबर इस्लाम फरमायो इस्लाम खे क़बूल कर इस्लाम खे क़बूल कर इस्लाम खे क़बूल कर इज्जत सां क़बूल कर न त ज़लील करे क़बूल कराईंदो नारे तकबीर इस्लाम इस्लामी इनक़िलाब जमियत उलमा इस्लाम कायद जमियत हज़रत मौलाना फज़ल रहमान नारे तकबीर अज़ीज़ान गिरामी 70 साल जुल्म जी चक्कीअ में पीसजियासीं हाणे वज़ीर आज़म साहब ख़्वाब ॾिठो ऐं ख़्वाब जी ताबीर करे थो पियो त मां पाकिस्तान के मदीने की रियासत ठाहींदुसि मां उनखे ॿुधाइण चाहियां थो मदीने की रियासत ये कोन थींदी आहे जो गुरबत लकीर खां हेठि गिरी चुकी आहे असां पंहिंजा टंग ऐं अंग विकण ते मजबूर थी चुका आहियूं तो मदीने की रियासत हीअं थींदी अथई अच त तोखे ॿुधायां गवर्नर अफगानिस्तान जे सूबे जो गवर्नर वञे थो पियो फुटपाथ ते हिकिड़ो ग़रीब ऐं मिसकीन पियो आहे गवर्नर प्रोटोकॉल छॾे करे ऐं उन ग़रीब खे वञी करे खणे थो पियो छो सुतो पियो आहे चई 20 साल हिन फुटपाथ ते वेही करे पिनी करे पंहिंजो बि पेट पालियमि ऐं पंहिंजे बचड़नि जो बि पेट पालियो आहे उन धंधे सां लॻो पियो आहे चई 20 साल अमेरिकन हुकूमत कई आहे उनजे एजेंटनि हुकूमत कई आहे यादि रखजांइ अल्लाह जा ख़लीफ़ा अची चुका आहिनि तालिबान अची चुका आहिनि हल तुंहिंजी ज़िंदगी खे तब्दील करणो आहे जेकॾहिं तूं न हलंदे क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह मूंखां पुछण कंदो त गवर्नर साहब तो रात जो गवर्नर हाउस में निंड कई लेकिन फुटपाथ ते गरीब भुख पियो मरे भुख मरी मरी करे सुम्ही पियो मूंखां अल्लाह पुछंदो उनखे खणी करे ऐं उन जी ज़िंदगी खे तामीर करे थो पियो मदीने जी रियासत इहा थींदी जॾहिं तूं पंहिंजे एजेंटनि खे अफगानिस्तान जी सरज़मीन मां भॼाइण जी कोशिश कई जहाज हथ न आया जहाज़नि जे परनि ते जहाज़नि जे टायरनि ते टुंबड़ी करे तो काबुल मां भॼाया लेकिन वज़ीर आज़म ऐलान करे थो माफ़ कयो माव ये माफ़ कयो माव जे पैगंबर इस्लाम मक्के जी सरज़मीन जे फतह वक़्तु माफ़ करे छॾियो हुयो जो
कातिल सामो आहे मां मञा थो पयो ही कातिल आहे दोस्तम कातिल आहे फलाणो कातिल आहे मुंहिंजे अबे खे हिन सामो क़त्ल कयो हो मुंहिंजी नियाणीअ जी असमत ज़री हिन मुंहिंजे साम्हूं कई हुई ये सब साम्हूं हूंदे बि पैगंबर जी सुन्नत के जिंदा करे ऐलान करता अज माफ करे छड़ियो माव लेकिन उहे एजेंट भाज खाई करे भजी वया लेकिन बुधी छजा मदीने जी रियासत के सरबराह जो ऐलान चवे थो कहीं के राइट ते हक कोन्हे को त को भी तालिबान या अफगानी कहीं पांजे वैल बार भाजी जमीन ते मिल्कियत ते दुकान ते प्रॉपर्टी ते कब्जो करे बल्कि उन जी अमानत किराए ते चाड़े छड़ियो जॾहिं वापस ईंदा किराए समेत इन्हनि जो मिल्कियत इन जे हवाले कंदासे ही मदीने जी रियासत तई ऐलान करे तो वजीर आजम त मजदूर जे बराबर वजीर जी पगार हुंदी मजदूर जे महीने जी पगार जे बराबर उन जी जे पासो पगार वजीर ए गवर्नर जी हुंदी अज अफगानिस्तान जी सरजमीन ते गवर्नर वजीरन ए मुशीरन जी पगार एक आम मजदूर जे महीने जी मजदूरी जे बराबर आहे ए दिहाड़ी मजदूर जी केतरी आहे मुजो हितो गरीब हारी मिस्कीन बेचारो करे 12 महीना वनी हार करे थो बोछल छडे करे वरी वडेरो सजी बटाई खणी वने तो पयो अजीजान गिरामी मजदूर सुबह जो वने थो पीड़ीअ ते वेहे तो पयो शाम जो 600 रुपया घर खणी अचे तो पयो न अटो मिले तो पयो न गेह मिले तो पयो को आहे शौकत अजीज जलो मानू जको एक पाकिस्तान के मजदूर जी दिहाड़ी 600 रुपए जी बजट असा के ठाए करे दिखारे तो हिन जो खानदान की हलदो हिन जो घर की हलदो लेकिन अच त बुधाया 40 साल पूरो अफगानिस्तान जी सरजमीन जंग जी हालत में रही आहे छा उन जी कंडीशन हुंदी लेकिन अज भी सिक्को पाकिस्तान जी सिक्के खां मथे बीठो आहे अज भी अफगानिस्तान जे मजदूर जी पगार रोजाना मजदूर जी मजदूरी रोजाना 1500 रुपया है जे कने 1500 मजदूर के डेली उते तगारी खाण वारे के मिले थी पई मां समझा तो इहा भी ना काफी है खुशहाल न तो थी सके लेकिन मच्छी मानी जे बराबर जरूर थी सके तो पयो ही मदीने जी रियासत थई असा तो के वो कांसेप्ट दी उठा पिया जो जडे तू पानामा लेक्स खोली वरी हाने पिंडोरा बाक्स खोली तो उन समूरन लेक्सन जे अंदर कई आलिम जो नालो न थो चेक पियो करप्शन में असा जे कई वजीर जो नालो न थो चे पियो ही वजारतूं मिलियो हे ओदा भी असा के मिलिया ही मनसब भी मिलिया लेकिन को भी जमीयत जो मानू 700 जे लिस्ट में हिकड़ो भी आलिम दीन जो नालो साबित न तो थे त पो अज मां भंगू पेण जे हिन स्टेज ते बपा के तोल अवा के छो न बुधाया त असा जे उलमा जो गिरेबान साफ है असा जो दामन साफ है ही करप्ट थवा ही क्रिमिनल थवा ता आहिंदा इन करप्ट ए क्रिमिनल के घर भेड़ू करे आलम जो साथ दियो वा आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ही होया।